Ya, alet-alet maka sami duaning sami sampun ngeranjing ring Google Meet puniki sane mangken sedurung pelajaran puniki kekawitin ngiring aturang panganjali umat umum Om Swastiastu. 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 Inggih sedurung ngawitin pepelajaran puniki ngiring berdoa dumun mangde preside memargi antar pepelajaran rahina mangkin doa kawitin. Inggih puput inggih alit-alit sareng sami sapunapi gatra rahina mangkin yadiastuna sapuniki kawentenanyane mangkin belajar daring. Alit-alite patut tetap semangat belajar tur elingang nggih mangda alit-alite state ngemargiang protokol kesehatan. Umpaminyane nganggen masker, cuci tangan, miwa sanitizer. Inggih alit-alit maka sami mangde tetap semangat belajar iriki ngiring alit-alit melaksanakan tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Rainane mangkin kecunduk malih ring keras virtual indik ling absen lan banajar punike sampun kesobiahang ring e-learning SMK Negeri 1 Denpasar. Malih jebos seusan pelajaran lurus jangkepin absen punike nggih. Ring rahina sane sampun lintang, ibu sampun ngajahin alit-aliti indik pepelajaran wacana. Sane mangkin ibu jagi ngicen alit-alite pepelajaran indik surat. Nggih alit-alit maka sami sane mangkin ibu jagi nampilang presentasi indik surat. Sapunapi alit-alit sampun persida kecingak. sampun Bu. Sampun Bu. Tujuan pembelajaran rahina mungkin dengan menggunakan metode discovery learning setelah mengamati, menggali informasi dan berdiskusi, peserta didik dapat 1. Menganalisis struktur surat pribadi, 2. Melatih membuat surat pribadi, 3. Menerapkan fungsi surat pribadi. Setelah berdiskusi dan berlatih, peserta didik dapat membuat contoh surat pribadi. Alit-alit maka sami sane mangkin ibu jagi nelatarang indik menganalisis surat pribadi. Surat pribadi puniki keanggen nyobiahang pikayunan majeng ring keluarga miwa sawitra lianan. Surat puniki keanggen ritat kala alit-alite nenten ngaranjing mangdane uning ring cirenyane ciri surat pribadi punika kapertama nenten nganggen kop sewalepatra, kaping kalih nenten ngangge nomor sewalepatra, kaping 3 pengawit utawi pamuput bervariasi, kaping 3 basa sane kaanggen bebas, selanturnyane wangun sewalepatra bebas. Sampun kenten kelanturang ring fungsi surat pribadi. Fungsi surat pribadi puniki keanggen nyobiahang informasi majeng ring guru. Ritatkala alit-alite nenten ngeranjing kepatut ngirim surat ke sekolah. Mangda alit-alite nenten pole alpa sampun kenten fungsi surat pribadi lianan keanggen nyobiahang gagasan
utawi ide pokok majeng ring anak sanelianan. Contohnya nih, alit-alite makarya surat pribadi majeng ring keluarga sane wonten ring luar Bali. Surat tegasipun kruna surat mawit saking basa Indonesia raris ngranjing dados basa Bali. Surat inggih punika wacana tulis sane kaanggen ngrauhang miwah micayang informasi ring sakancaning perjanane sami. Manut ringkananipun surat wenten kalih soroh. Kapertama surat resmi, kaping kalih surat nenten resmi. Inggih alit-alit makasami sane mangkin ibu jagin latarang inde sewala patra resmi. Sewala patra resmi puniki inggih punika sewala patra sane kaanggen majeng ring instansi. Instansi niki sekali ring pemerintah nggih. Untuk pemerintah umpamanya kantor gubernur, kantor bupati, kantor niaga miwah sanelianan. Kemudian ring organisasi niki organisasi sekali organisasi sane wonten ring sekolah sekali OSIS miwah anggane suang-suang sekali uleman niki sekali para undangan tamu umpamanya tamu undangan ring acara pawiwahan. Atur piuning niki pengumuman nggih sekali ring sekolah pengumuman inde alit-alite ngemargiang ujian akhir semester niki wenten suratnya nih. Sampun kenten wenten ring sewala patra edaran. Surat edaran sekali pandemi sane mangkin wenten surat edaran sane berlaku saking pemerintah pusat mangdani irage menaati protokol kesehatan umpamanya yening keluar rumah nganggen masker, mencuci tangan miwah nganggen sanitizer. Wonten surat edaran mangda tetap belajar di rumah, sembahyang di rumah dan sebagainya. Makin ceciren sewala patra resmi. Cirinya kepertama nganggen kop sewala patra yening kemedalang antu organisasi puniki nganggen kop. Kop suratnya nih ring pojok atas niki wonten kopnya nih sampun kenten wonten nomor sewala patra, nomor suratnya nih. Sampun kenten wonten lampirannya nih nomor kode niki miwah perihal umpamanya nih contoh surat niki perihal undangan resmi mengikuti seminar contohnya nih. Sampun kenten nganggen salam pengawit. Salam pengawit punika sekali kata sambutan. Salam pengawit contohnya nih Om Swastiastu. Miwah pamuput nika ngucapang suksema ping banget nih untuk galah ini sampun preside ke aptiang sampun nganggen bahasa resmi bahasane sane resmi nggih nenten ya bahasa sane campur-campur manggen nganggen kop utawi nganggen cap utawi stempel niki harus stempel bahasa ring lembaga resmi umpamanya nih surat sane wonten ring sekolah punika nganggen stempel sane basah lan capne sane basah nggih. Formatnya nih baku nika sekali ring awal punika medaging pendahuluan ring tengah-tengah wonten dagingnya nih utawi isi dari ring penguntat wonten pamuputnya nih. Sekali punika indik surat resmi alit-alit makasami dumugi alit-alite preside keresep indik
kepelajahan surat resmi. Alit-alit muka sami sane mangkin ibu jadi ngelantarang indik surat non resmi utawi surat nenten resmi. Surat nenten resmi inggih punika surat sane kawigunayang ring situasi nenten resmi. Surat nenten resmi puniki sekadi keperluan ring sawitra. Surat nenten resmi nenten nganggen basa lan kawiguna tutur sane nenten baku iku cirinane. Surat nenten resmi biasanane marupa perkenalan majeng ring angge sane durung kenal. Arti dalam bahasa Indonesia kepada orang yang belum kita ketahui. Surat ring sahabat nenin indik suatu kabar, memberikan kabar, ataupun surat kepada kerabat, kepada teman dekat. Contoh surat nenten resmi ka pertama, surat nenten resmi majeng ring sawitra pada orang yang dekat, kepada teman. Surat majeng ring sawitra sane ngamulihang Jayanti itu artinya kepada teman yang memperoleh suatu juara, ya kita merasa senang, kita surati biar semangat. Surat majeng ring sawitra sane mengenai ring luar kota, umpamanya kita mempunyai teman yang tinggal di Jakarta, kita menulis surat kepada dia dan kita mengirimkan lewat pos. Surat majeng ring sawitra sane pindah sekolah. Nah sekarang seperti contoh kalian punya teman kalian disuruh sama teman bapaknya, orang tuanya untuk pindah keluar Bali. Karena dia sekolah di luar negeri seperti itu. Kemudian surat kanggen mengajak sawitra utawi mengajak teman berkunjung ke rumah, ya, kunjung ke rumah yang baru. Surat majeng ring sahabat kecil. Nah orang yang dekat dengan kita, umpamanya sahabat kita dari kecil, ketemu nanti di SMK kita membuat surat. Itu surat majeng ring nakenang kabar kepada sahabat. Surat ini ditujukan lama sudah kita tidak bertemu kepada teman kita harus menulis surat kepada dia yang jauh, seperti itu contohnya. Surat sane kaanggen nyeritayang niki nenten resmi contohnya nyeritayang kota kelahiran. Sekarang kita membuat surat kota kelahiran kita berbeda dengan teman-teman yang lain. Contohnya kelahiran ibu di Denpasar, kelahiran alit-alite ada yang di Jawa, kemudian ada yang di Inggris, kemudian ada yang di Prancis, ada yang di luar negeri. Itu membuat surat nenten resmi. Sampun api alit-alit sampun keresep indik materi niki indik surat non resmi yening durung alit-alite mangga ngererah malih informasi niki ring internet utawi ngewacen buku nggih. Wangun surat utawi sawala patra inggih punika A. Pemahbah pendahuluan, B. Daging utawi isi miwah, C. Pamuput utawi penutup. Manut ring daging wangun lan basa sane kaanggen sawala patra preside kesorohang dados tetiga inggih punika pertama sawala patra pribadi, kaping kalih sawala patra dinas, kaping tiga sawala patra niaga. Sawala patra pribadi, sawala patra sane kaanggen maosang indik pikayun keperluan
Anggane suang-suang majeng ring keluarga miwah sawitra liyanan. Cihnanipun nenten nganggen kop sewalepatra, nenten nganggen nomer sewalepatra, pengawit lan pamuput bervariasi, basa sane kaanggen bebas, wangun sewalepatra bebas. Uratiang imbe contoh puniki. Ring pojok kanan punika kuasan pemabah surat sewalepatra praya katur ring bapak utawi ibu guru kelas 1 SMK Negeri 1 Denpasar. Riki Om Swastiastu nika termasuk ring kata pengantar, kata sambutan. Daging surat niki melarapan antuk rerepi puniki titiang uningayang ring bapak utawi ibu guru santukan ring rahim mangkin Rahina Raspati tanggal 10 April kali 2011 titiang nenten mersidayang meranjing ke sekolah priantukan titiang wenten upakara mepandes ring pakubon. Pamuput surat inggih wanta asapunika atur piuning titiang mangda bapak utawi ibu guru sauninga. Ring pamuput surat madaging tanggal nggih Denpasar 10 April kali 2011 atur piuning sangsane nyurat madaging ring betene punika. Mangkin lantur indik contoh surat niaga. Indik penawaran barang ring pojok kanan daging alamat nyane PT Usaha Jaya Jalan Ratna nomor Plekutus Ulung Dasekutus Denpasar. Sampun ketan mendaging alamat yang dituju, pojok kanan mendaging nomor tanggal surat perihal penawaran mesin kantor. Sampun ketan mendaging utawi isi nyane dengan hormat surat permintaan penawaran barang sampun keterima indik mesin fotokopi dan selanturnya contoh surat dinas. Surat dinas daging kop selanturnya niki daging pun daging surat dinas. Selanturnya medaging sangsani nyurat ring surat dinas puniki medaging tembusan. Inggih alit-alit makasami sane mangkin lanturang ibu indik diskusi utawi tanya jawab. Sapa sira sane jagi mapitaken sane durung keresep indik pepelajaran puniki lurus mesuara. Nggih galah katurang ibu sane jagi mapitaken sira sane kapertama nggih durus. Nggih, titiang, Bu. Nggih, wonten pitaken kide, Bu. Napi ciciren surat resmi punika? Nggih, alit-alit sapa sira sane jagi nyawis durus Tiang, Bu. Ciciren sewalepatra resmi atau dinas ngangge kop sewalepatra yening kamedalang antuk organisasi. Wenten nomor sewalepatra lampiran lan perihal. Ngangge salam pengawit lan pemuput. Ngangge bahasa resmi, ngangge cap utawi stempel lembaga resmi, format nyane baku. Nggih patut sane mangkin sapa sira sane jagi mapitaken nggih durusan suara. Dian Bu. Dian jagi mapitaken indayang napi sora-sora surat punika. Inggih sapa sira sane presiden nyawis inggih durusan. Yang Bu. Surat dinas niaga pribadi miwah sane lianan. Inggih sampun patut nike depa sane mangkin wenten sane jagi mapitaken malih durus mesuara. Nggih, titiang, Bu. Surat sane katur ring guru rikalane muride nenten ngeranjing kewastanin. Surat nepi, Bu? Inggih sira sane presiden nyawis durus mesuara. Tiang, Bu. Surat pribadi. Nggih sampun patut nike tepuk tangan lumun nggih sane makin wenten sane jagi mapitaken malih durus mesuara. Tan Bu.
Sampun. Ampun Bu. Inggih alit-alit sane mangkin Ibu jagi ngicenen soal ring LKPD nggih. Terus cingakin niki link nyane ring presentasi Ibu. Nggih alit make sami niki wonten alamat Google Form puniki indik soal ring LKPD Ibu karyanen ring Google Form soal pertama nike indayang ceritayang surat pribadi tur daging surat punike raris ring beten punike cawisan nyane mangda alit-alite ngareanen soal puniki nggih make sami sane mangken diskusi kelompok kelanturan kelompok siki ngantos kelompok 5 nike kelompok termasuk kelompok siki kelompok kalih nike nomor 6 ngantos nomor dase sampun kenten selantur nyane kelompok 11 ngantos 15 nike kelompok 3 raris alit-alite mangde diskusiang indik materi surat puniki nggih galah durusan Ibu. Durus alit-alite berdiskusi dumon nggih. Titiang Bu. Inggih matur suksema Ibu. Titiang saking kelompok siki jagi nyobiahang hasil diskusi sane sampun kabeli bagang pacang nelatarang indik surat pribadi. Soal patra sane kaanggen mawasang indik pikayun keperluan anggane sewang-sewang majeng ring kulawarga miwah sawitra lianan kawastanin surat pribadi. Inggih alit-alit make sami sane mangkin sapesire sane jagi mepitaken durus Nggih, mesuara. Dian Bu. Terus Bu, yang saking kelompok kalih jagi nyobiahang hasil diskusi sane sampun publik dagang pacang latarang indik ciciren surat pribadi. Ciri-ciri sewalo patra pribadi punika nenten ngangge kop, nenten ngangge nomor, pengawet lan pemuput bervariasi, basa sane kaanggen bebas, lan wangun sewalo patra bebas. Inggih Dian suaranyane nenten Ibu pirang coba mangkin kerasa malih nggih durus. Oh nggih. Ciri-ciri sewalo patra pribadi punika nenten ngangge kop sewalo patra, nenten ngangge nomor sewalo patra, pengawet lan pemuput bervariasi, basa sane kaanggen bebas, lan wangun sewalo patra bebas. Inggih riantukan sampun gala alit-alite patut muputang pebebagan. Mungkin durus unggahang pikolihan kelompok nyane suang-suang. Mungkin durus unggahang pikolih nyane sapesire sane jagi mesuara. Tiang jagi nyudetang Bu. Ritat kalau makarya surat pribadi mangde ngurat tiang indik ceciren ipun minakadi nenten nganggon nganggen kop nomor surat pengawet lan pemuput mangde bervariasi basa sane kaanggen bebas lan wangun sewala patra bebas. Inggih sampun patut pisan cawisan ringkesan utawi cutetan saking Febrian iwau yening pacang karya surat pribadi mangdane patut nguratian ceciren anutin surat pribadi punike. Sampun becik pisan pemagi pepelajaran rahinane mangkin indik menganalisis surat pribadi kala ring publik bagan sampun antar memargi wenten sane negepen kekirangan saking kelompok lianan dumugi napi sane sampun kesobiahang iwau wenten pikenoh nyane tur punike presida kawigunayang benjang pungkuran. Usan puniki durus alit-alite makarya ringkesan utawi rangkuman indik materi surat puniki mangde dangan antuk melajahin raris karyanen tugas sane sampun Ibu sharing e-learning SMK Negeri 1 Denpasar tugas puniki kapupulang wit benjang ngantos auku sane jagi rauh nggih.
Inggih alit-alit makasami sane mangkin ibu jagi ngicen alit-alite refleksi indik surat pribadi. Sewala patra pribadi inggih punika sewala patra sane kaanggen maosang indik pikayun keperluan anggane soang-soang majeng ring keluarga miwah sawitra sane lianan. Mangkin ceciren utawi ciri-ciri sewala patra pribadi punika inggih punika nenten nganggen kop sewala patra, nenten nganggen nomor sewala patra, pengawit lan pamuput bervariasi, basa sane kaanggen bebas, wangun sewala patra bebas. Inggih sane mangkin sapunika sane presida Ibu Sobiahang mangdane alit-alite presida kresep. Lurus sane mangkin puputang antuk doa nggih doa kawitin. Lurus. Nggih puput. Inggih alit-alit makasami sakadi punika pelajaran raina mangkin puputang ibu pepelajaran raina mangkin antuk parama santi. Om Santi Om Om Santi, Santi Santi, 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 Santi Santi. Om. Om.